नमस्कार एही खास विश्लेषण को स्वागत। आज आमे एमिति एक विषय उपरे कथा हेबा जहा सुनिले सतरे आश्चर्य लागिबो। भाबंतु तो ब्रह्मांडर उत्पत्ति एवं एहार एत्ते बड़ विवर्तनर जटिल गणित केवल किछि धाड़ीर कंप्यूटर कोड माध्यमरे सहजरे बुझी हेबो। हाँ, एहा बिल्कुल संभव। तेबे डेरी न करी आसंतु सीधासळक आमर एही रोमांचकर यात्रा आरंभ करिबा। आजिर आलोचनारे आमे मुख्यतः किछि खास दिग उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे आमे ब्रह्मांडर कोडिंग विषय जानिबा, तापरे संप्रसारित ब्रह्मांड, ब्रह्मांडर मुख्य उपादान, कॉस्मिक वेब बा जालर गठन एवं शेषरे आम ब्रह्मांडर भविष्यत कौन हेबो ताहा उपरे कथा हेबा। विभाग 1 ब्रह्मांडर कोडिंग थ्योरी एवं सिमुलेशन। आसंत देखिबा किपरि एही कठिन आउ सुखिला गणित एक सुंदर इंटरैक्टिव रूप नै पारे। एहिठारे ही पॉकेट यूनिवर्स नामक एक चमत्कार पुस्तकर भूमिका आसे। आपण हुएतो विश्वास करिबेनी एही बहिटी मात्र 106 धाड़ीर एक पाइथन कोड व्यवहार करी पूरा ब्रह्मांडर विवर्तन को आम आखि आगरे रखिदिए। यह सतरे एक गेम चेंजर। यह केवल किछि साधारण फॉर्मुला नुहे बरं एक सिमुलेशन जहाँ ब्रह्मांडर उत्पत्ति को जीवंत करिदिए। आमे विश्वासर सहित आम निज आखिरे एही सबको काम करुथिबार देखि पारिबा। विभाग 2 संप्रसारित ब्रह्मांड स्थानर प्रसारण। ब्रह्मांड जे संप्रसारित होउछि एहार प्रकृत अर्थ कौन, चालंतु ताहा टिके सहजरे बुझिबा। गोटिए साधारण भूल धारणा हेला जे ब्रह्मांड कोनोसी एक बड़ खाली स्थान भितरकू बढ़ुछि, किंतु प्रकृतरे ताहा नुहे। महाकाशर निजस्व क्षेत्र बा फैब्रिक ही प्रसारित हेउछि। एहाकू एक रबर बेलून सह तुलना करा जाई पारे। भाबंतु गोटिए बेलून उपरे किछि बिंदु आंकी ताकू फुलाइले कौन हब? बेलून बड़ हेबा सह बिंदुगुड़िक आपे आपे परस्पर ठारू दूरेई जिवे ना? ठीक सेहीपरि महाकाशर प्रसारण जोगु आमर आकाशगंगागुड़िक मध्य परस्पर ठारू दूरेई जाउछंती। एही आश्चर्यजनक प्रसारण को मापिबा पाई आमर सिम्युलेशन रे स्केल फैक्टर बा इंग्राजी अक्षर ए रो व्यवहार करा जाए। वर्तमानर समय को एथिरे ए समान 1 बोली धरा जाए। एहाकू आमे एक प्रकार टाइम मेशिन स्लाइडर मध्य कहि पारिबा। आमे एही स्लाइडर को व्यवहार करी पछकू जाई 13 बिलियन वर्षरु अधिक समयर कॉस्मिक इतिहास को खूब सहजरे देखि पारिबा। एवं प्रसारण कथा उठिले हबल पारामीटर विषय न जानिले केमती हबो। एहा ब्रह्मांडर प्रसारण बेग को सूचाए। वर्तमानर माप अनुजाई एहा प्राय 67.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगापार्सेक अटे। सरल भाषारे कहिले एहार अर्थ हेउछि गोटिए आकाशगंगा आमठारु जेते अधिक दूररे अछि ताहा ठीक सेही अनुपातरे आहुरी अधिक बेगरे आमठारु दूरेई जाउछि। कि आश्चर्यर कथा नुहे कि? विभाग 3 ब्रह्मांडर उपादान मैटर बा पदार्थ बनाम डार्क एनर्जी। एते द्रुत प्रसारण पछरे प्रकृतरे केउ शक्ति काम करुछि आसंतु ताहा टिके खोलताड़ करिबा। ब्रह्मांडर एही विशाल खेलरे मुख्यतः दुईटी शक्ति अछंती। गोटिए हेला पदार्थ बा मैटर एवं अन्यटी हेला डार्क एनर्जी। मैटर निजरा माध्याकर्षण बल प्रयोग करी गाड़ीर ब्रेक भली काम करे, अर्थात एहा ब्रह्मांडर प्रसारण को धीर करने को चेष्टा करे। किंतु अन्य पक्षरे एही रहस्यमय डार्क एनर्जी एक एक्सिलरेटर भली काम करे। एहा एक प्रकार नकारात्मक चाप सृष्टि करी प्रसारण को आहुरी द्रुत करिदिए। एबे आसंतु टिके परिसंख्यान उपरे नजर पकाइबा। वर्तमानर तथ्य अनुसारे ब्रह्मांडरे 31.5% पदार्थ एवं 68.5% डार्क एनर्जी रहिछि। आउ एक मजादार कथा हेला ब्रह्मांड जेते बड़ होउछि पदार्थर घनत्व सेते कमिबारे लागिछि। जिमिति पानी मिसाइले सर्बत पानिया होई जाए, किंतु डार्क एनर्जी ताहार घनत्व सबु बेले सम्मान ही रहुछि। तेणु शेषरे डार्क एनर्जीर प्रभाव ही एई प्रसारण प्रक्रिया रे सबुठु अधिक रहुछि। तेबे आम कंप्यूटर कोड भितरे लुचि रहिथिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संख्याटी हेउछि 0.77 बा 0.77। एहार विशेषत्व कौन जानती? आजिठारु प्राय 5 बिलियन वर्ष पूर्वे जेतेबेले स्केल फैक्टर 0.77 थिला सेतेबेले एक जुगान्तकारी परिवर्तन घटिथिला। डार्क एनर्जीर मात्रा प्रथम थर पाई पदार्थ को टपी जाइथिला। बस सेही दिनठारु ब्रह्मांड एक नुआ जुगरे पाद देला, जोंठारे प्रसारण धीर हेबा बदलरे द्रुत गतिरे बढ़ी चलिछि। विभाग 4 कॉस्मिक वेब गठन प्लाज्मारु आकाशगंगा। किपरि अतीतर अत्यधिक उत्तप्त एवं समान भावे व्यापिथिबा महाकाश धीरे धीरे ठंडा हुई आजिल एही विशाल आकाशगंगा सबु सृष्टि कला चलंतु देखिबा।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଥଣ୍ଡା ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ନାଟକୀୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 3000 କେଲ୍ଭିନ୍କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ରିକମ୍ବିନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାରଣ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆଜି ବି ଆମକୁ କସ୍ମିକ୍ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ପକେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସିମୁଲେସନ୍ କୋଡ୍ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅସ୍ଥିରତା କୁହାଯାଏ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମଡେଲ କରିଥାଏ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ କିପରି ମହାକାଶର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ବି ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା, ତାହା ନିଜର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଏକ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି, ଯାହା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଆଜିର ଏହି ବିଶାଳ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଏବଂ ମହାଜାଗତିକ ଜାଲ ତିଆରି କରିଛି। ବିଭାଗ 5 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତ କୋଡ୍ ପଢ଼ିବା। ଆମ ସିମୁଲେସନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମକୁ ଅତୀତର କାହାଣୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶେଷ କିପରି ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି। କୋଡ୍ରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଡାର୍କ ଏନର୍ଜିର ମାତ୍ରାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତିମ ପରିଣତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଡେଲ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଦି ବିଗ୍ ଫ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସାରଣ ବଢ଼ିଚାଲେ, କିମ୍ବା ଦି ବିଗ୍ କ୍ରଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓଲଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଦି ବିଗ୍ ରିପ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ନଚେତ୍ ଦି ବିଗ୍ ବାଉନ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋଡ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 68.5% ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି ଥିବାରୁ ଆମର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦି ବିଗ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରସାରଣ ଅସୀମ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ତାରା ମରିଯିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୂରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତଳ, ନିଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସତରେ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ନା? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହି କସ୍ମିକ୍ ସିମୁଲେସନର ଅନ୍ତିମ ପାରାମିଟର ବି ବଦଳିଯିବ? ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶେଷରେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିବ? ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।